बहुत शुक्रिया जनाब नसीम अदा साहब, इंतहाई पुरमवज़ कलाम। अगले मेहमान शायर हैं, शिगर से इनका ताल्लुक़ है। जनाब अली मोहम्मद खालिद साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम अता फरमाएँ। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हर कलाम पे बाहर को जमत में पिंजू ni shampuna sambo baring yet juk se dasan nakochi ni shampuna sambo baring yet juk se dasan nakochi yawo ngozin dasan masung ngal dan fi in mochi phari yawo ngozin dasan masung ngal dan fi in mochi phari strok na ko to khashiyat zare ngasi te jak nazar bachats Struknar goto khashiyat zare ngasi tejak nazar batsats nafsir zile fa nasi strok toabo ma bestrok badi aqli ma beszer fob salebet chewnangis ni mikuni aqli ma beszer fob salebet chewnangis ni mikuni ni song zare ngasul lazer ngasong fome daksan ngari Akli mabiyasar fob sale bet chew nangis ni mikuni ni song zare nga sul zar nga song famet dasan hari go kamal apong thong mana insani nasam se pangang go kamal apong thong mana insani nasam se pangang ngari be bechas kunlanga si tri banamos insani tri Jesus hodalanga cheset nisni poza chespamet Jesus hodalanga cheset nisni poza chespamet belas kuni si sherji has ni poza poin sahi khalis pere bachinga si isni sala yasiyuz base khalis pere bachinga si isni sala yasiyuz base kafiu se dasan ze famet miu yafat ze bijuri